अखिल भारतीय संस्था संस्कार भारती गुजरात प्रांत द्वारा आयोजित मारी गुणवंती गुजरात संस्कारोत्सव 2024 अंतर्गत वडोदराना आंतरराष्ट्रीय कलाकार तथा वर्ल्ड रेकॉर्ड होल्डर राजेंद्र पी दिंडोरकर ने भू अलंकरण रंगोળી कलाना कलासाधक तरीके संस्कार सम्मान तथा संस्कार विभूषण एवा 2 एवॉर्डथी सन्मानित करवामां आव्या। आ सन्मान तारीख 1 सप्टेम्बर 2024 ना रोज अमदावाद खातेना डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अमदावाद खाते गुजरातना महामहिम माननीय राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रतना शुभ हस्ते करवामां आवेल छे। आ सन्मानमां संस्कार सन्मान अने संस्कार विभूषण नामना 2 मानपत्र साथे शाल तथा अन्य भेट प्रदान करवामां आवी हती। गुजरातना अन्य कलाकारोनी हरोळमां वडोदराना आंतरराष्ट्रीय कलाकार तथा वर्ल्ड रेकॉर्ड होल्डर राजेंद्र पी दिंडोरकरनुं नाम कला साधक तरीके पसंद करवामां आवेल छे। ते जाण्या पछी तेमने घणा वर्षोनी मेहनत अने साधना सफल थयानो तथा वडोदराना वतनी तरीके तेओ खूब ज गर्व अनुभवे छे અને તેમાંય ખાસ આપણા ગુજરાતના રાજ્યના રાજ્યપાલશ્રીના વરદ હસ્તે સન્માન મળતા વડોદરાનું નામ ઉજાગર કરવાનો તેમને ખૂબ જ આનંદ છે। પુરુષોત્તમ દિંડોરકર ભૂ અલંકરણ વડોદરા આપણે બધા છે ઓડિટોરિયમની બહાર ભૂ અલંકરણ વિધા નિહાળીએ છીએ એવી જ સુંદર એમની વિધા છે। તાળીઓના નાદ સાથે રાજેન્દ્ર પુરુષોત્તમ દિંડોરકર ભૂ અલંકર વડોદરા એમનું સન્માન થવા જઈ રહ્યું છે। આપણે બધા જેટલી સંખ્યામાં બેઠા છે એકવાર એવી જોરદાર જાજરમાન તાળીઓ પાડીએ કે આ સૌને ગૌરવ થાય, ગૌરવ થાય।